आखिर मेरे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्यों लोग अदलिया पे एतबार नहीं करते। एक जज जिसको पर्स नहीं मारा उस खातून ने, उसके बावजूद उस जज ने दहशत गर्दी का मुकदमा उस खातून के ऊपर डाल के उसको अडयाला जेल में भेज दिया। क्या इस जज की कोई अपनी मां नहीं थी? उनके बगैर इन्होंने जन्म लिया। पाकिस्तान की तारीख में जुल्म की एक अजीब दास्तान। सफीना बीबी जिनकी उम्र 63 साल है, जिनको इंसाफ चाहिए था, 10 साल स्ट्रगल की, उसके बाद इंसाफ तो ना मिला, लेकिन उन्हें दहशत गर्दी का एक मुकदमा बनाकर अडयाला जेल में भेज दिया। क्या सफीना बीबी ने जज साहब के मुंह पर पर्स मारा था? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और एक ऐसा वाक़या जिसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, रिपोर्ट हुआ लेकिन गलत रिपोर्ट हुआ। आज उसकी असल हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। और सफीना बीबी 63 साल खातून है। 2011 से कबल उन्होंने एक जगह ख़रीदने की कोशिश की। मुल्ज़मान ने उनके साथ धोखा किया, प्रोफेशनली फ्रॉडिये थे। वो भाग के और 10 साल उनको लगे वापस दोबारा से ढूंढने में। जब वो मिल गए तो फिर क्या हुआ और सफीना बीबी आज जेल में क्यों पहुंची हैं, उससे कबल जो तफसील से चंद लाइनें हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सफीना बीबी जिनकी उम्र 63 बरस है का एक पुराना मुकदमा 2011 में चल रहा था। जो मुलज़म उनसे 9,20,000 रुपये का फ्रॉड करके भाग गए, इश्तिहारी थे और 10 साल के बाद पकड़े गए। जब सफीना बीबी ने अदालत से 10 सालों के बाद मुल्ज़मान पकड़े जाने के बाद सरदार उमर हसन रीडर से ये पूछा कि क्या हुआ मेरे वाले मुकदमे का जिसके मुजरम का नाम वकास वाहिद था। रीडर ने बताया ज़मानत हो गई है। उस पर खातून ने शोर मचाया कि 10 साल बाद ये मुल्ज़म पकड़ा गया, फिर भी ज़मानत दे दी, अब ये फिर भाग जाएंगे और मैं कैसे इनसे पैसे लूँगी। शोर शराबा हुआ। फिर बकौल औरत के कि मैंने पर्स रखा था, लेकिन बकौल रीडर के पर्स जज साहब को मारा। ये सब मुकदमे के ट्रायल के बाद मालूम होगा कि खातून ने पर्स रखा था या जज साहब को मारा था। और इस वक्त खातून जो हैं उम्र 63 साल है, मरीज़ा हैं, 10 सालों से इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन जुडिशल रिमांड पर दहशत गर्दी के मुकदमे में अडयाला जेल में है। ये मेरे पाकिस्तान की वो अदालत, उस अदालत के जज हैं जहां से उस खातून ने भी कहा और खातून के वकील ने भी कि अगर सफीना बीबी ने जज साहब को पर्स मारा है तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज होगी। वो फुटेज तो ना मुहैया की गई, लेकिन दहशत गर्दी की अदालत में जज साहब को इस वाक़े के बाद कि 10 साल के बाद मुल्ज़मान दोबारा मिले। 63 साल इस खातून की उम्र है। 9,20,000 रुपये इस खातून ने लेने थे। 15 लाख रुपए ये उसके ऊपर लगा चुकी हैं। 3 वकील हैं इनके पास। और वो एक मरीज़ा होते हुए भी जब उनको पता चला कि मुल्ज़मान जो पकड़ा गया था, मुल्ज़म उसको छोड़ दिया गया, तो आखिर ये कैसा कानून है कि जो फ्रॉड का एक्ट लगा उनके ऊपर, मुल्ज़म के ऊपर दफ़ा है, उस दफ़े के तहत ज़मानत नहीं होती। लेकिन पुलिस ने FIR जो दर्ज की उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश छोड़ी थी, तो जो मुल्ज़मान के वकील थे उन्होंने इस चीज़ को वजह बना के 10 सालों के बाद पकड़े जाने वाले मुल्ज़म को फिर से रिहा कर दिया और यकीनन वो भाग गया होगा। जब खातून अदालत के रीडर के पास गई तो वहाँ से पता चला तो उसने वही दास्तान सुनाई कि जज साहब ने उस मुल्ज़म को वकील के ज़रिए जो उसने ज़मानत अप्लाई की थी उसको फिर से छोड़ दिया गया। ये है हमारे पाकिस्तान का आलमी। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि 10 सालों के बाद जब मुल्ज़म को छोड़ा गया तो उस खातून ने जो 15 लाख रुपए लगाए थे, जो मरीज़ा है उसे अफसोस हुआ, उसे सदमा हुआ, तो वो चीखी चलाई, शोर शराबा किया। मगर जज साहब को उसने पर्स नहीं मारा था जो उनके पास बैग था, उन्होंने वहाँ पे रखा था। इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उस खातून के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करके कि खातून ने जज साहब को मुल्ज़मान को छोड़ने के ऊपर पर्स मारा है, तो उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें इस वक्त अडयाला जेल में जुडिशल रिमांड के ऊपर रखा हुआ है। ना तो उनके पास अदवायात हैं, ना उन्होंने कोई जुर्म किया। इंसाफ लेते लेते मुजरमों को अडयाला जेल भेजने के बजाय खुद जेल पहुंच गई।
اور اب وہ کب نکلیں گی، کیسے نکلیں گی، اللہ کرے کہ ان کی ضمانت ہو جائے۔ مگر میں پاکستان میں اس وقت اگر کوئی ذمہ دار شخص دیکھ رہا ہے، میں اپنے طور پہ بھی کوشش کروں گا، ان ماں جی کی مدد کیجئے۔ سفینہ بی بی ان کا نام ہے، عمر 63 سال ہے۔ ان کے وکلا جو ہیں میں ان سے بھی کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی، میں ان سے بھی ویڈیو پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ذمہ دار اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کو مزید شیئر کیجئے۔ یہ سفینہ بی بی جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، ان کو کسی طرح سے رہائی ملے۔ اس کے بعد 9,20,000 لیتے لیتے 10 سال زندگی کے گزار دیے، 15 لاکھ روپے لگا دیے، پھر بھی انصاف نہ ملا۔ آخر میرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیوں لوگ عدلیہ پہ اعتبار نہیں کرتے؟ ایک جج جس کو پرس نہیں مارا اس خاتون نے، اس کے باوجود اس جج نے دہشت گردی کا مقدمہ اس خاتون کے اوپر ڈال کے اس کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا۔ کیا اس جج کی کوئی اپنی ماں نہیں تھی؟ ان کے بغیر انہوں نے جنم لیا؟ کیا ان کی کوئی بہن ان کی بیوی نہیں ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ایک 63 سالہ خاتون جس کو خود انصاف چاہیے تھا، جو آپ سے انصاف مانگ رہی تھی، الٹا آپ نے اس کو اس اڈیالہ جیل میں بھیج دیا؟ اس کیس کے اور بہانے روپ کیا ہیں؟ اور جج صاحب نے 10 سالوں کے بعد ایک ملزم کو 63 سالہ خاتون نے جب ڈھونڈ کر یہاں تک پہنچایا 15 لاکھ روپے لگا کے، پھر بھی یہ جج، یہ ملک کا کالا قانون اس ملزم کو جو فراڈیا ہے، جن کا پورا گینگ ہے، ان کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اس سٹوری کا پیچھا کریں گے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص اس مائی کی مدد کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کہانی کے اوپر بات کریں تو بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس کے اوپر 3 سیشن کروں گا۔ آج پہلا ہے، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا بھی ہوگا، اور میں اصل کہانی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جج اتنے اندھے اور بہرے ہیں کہ جن کو اتنا علم نہیں کہ ایک بوڑھی خاتون 10 سالوں تک ایک ملزم کو ڈھونڈ کے لائی، آپ نے پھر اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کیسا کالا قانون ہے کہ جس کے اوپر جو دفعہ لگا ہے وہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کہ جس میں ضمانت نہیں ہو سکتی پھر بھی ضمانت ہو گئی۔ آخر ایسے کیوں ہوا؟ مگر سب سے بڑی چیز کہ سفینہ بی بی بیمار ہوتے ہوئے، انصاف مانگتے ہوئے خود اڈیالہ جیل چلی گئی، مدعی جیل میں اور ملزم باہر گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔